अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन कुरान टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 21 पढ़ेंगे। तो आपने मेरे साथ इस लेसन को रिवाइज करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये लेसन अच्छे से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खा ज़बर खा, बा या ज़ेर बी, खबीब। रा अलिफ दो ज़बर अल, खबीरल। वक़फ़ खबीरा। रा ज़बर रा, हा या ज़ेर ही, रहीब। क़ाफ दो ज़ेर क़िन, रहीक़िन। वक़फ़ रहीक़। शीन ज़बर शाम, हा या ज़ेर ही, शही। दाल लो पेश दुन, शहीदुन। वक़फ़ शहीद। عين زبر ع، ظا يا زير ظي، عظي. ميم دو زير من، عظيم. وقف عظيم. قاف زبر قان، را يا زير ريم، قري. با ألف دو زبر بل، قريبا. وقف قريبا. كاف زبر كان، را يا زير ريب، كري. ميم دو زير من، كريم. وقف كريم. ميم زبر مام، جيم يا زير جي، مجيب. دال لو بيش دل، مجيد. وقف مجيد. ميم باسمه، حيا زر حيب، محيط. طادو بسطن، محيط. وقف محيط. نون زبر نام، عين يا زرعي، نعي. ميم دو زير من، نعيم. وقف نعيم. يا زبر يام، تا يا زرتي، يتي. ميم ألف دو زبر مل، يتيما. وقف يتيما. يا زبر يام، سين يا زر سي، يسي. را ألف دو زبر ال، يسيرا. وقف يسيرا. را بيسرو. واو يا زبر وي، روي. دال ألف دو زبر دل، رويدا. وقف رويدا. قاف بيسقو. را يا زبر راي، قري. شين دو زير شل، قريش. وقف قريش. عين يا زرعي، شين زبر شام، عيشة. تا دو زير تل، عيشة. وقف عيشة. ميم او زبر ماو، همزة उल्टा पेश ऊ، مو. دال زبر دام، موؤودا. تادو بيشتون، موؤودة. وقف موؤودا. ميم واو زبر مو، ضاتو بيش ضو، موضوع. عين زبر عام،
موضوعا تا دو پیشتن موضوعة وقف موضوعا ميم زبر مام واو ألف زبر وا موا زايا زيرسي موازي نون پیشنو موازينو ها الٹا پیش هو موازينه وقف موازينه يا واو زبر يو ميم زبر مام يوم همزة زير إي يومئذ ذال زير دين يومئذ وقف يومئذ अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।